지금 우리는 그 중대한 시간표 앞에 있습니다. И мы сейчас находимся внутри великого расписания. 지금 세계는 재앙 속에 있다 이런 얘기를 자꾸 하고 있죠. И мы же постоянно говорим, что эта эпоха находится внутри бедствия. 단순히 뭐 전쟁이 일어나기 때문에 재앙이다라기 이전에요. 구원받을 사람은 많은데 그 구원을 말해줄 사람은 없다는 게 큰 재앙입니다, 사실. И большое бедствие не потому, что война, а потому что очень много людей, которые должны получить спасение. 뭐 전쟁은 언제나 있었죠. 근데 그게 문제가 아니고 더 중요한 것은 구원받을 사람을 하나님은 찾고 있는데 그들을 가서 복음 전할 사람이 없는 게 가장 큰 재앙입니다. И самое большое бедствие в том, что многие люди должны получить спасение, но очень мало людей, которые идут на проповедование. 그래서 하나님은 우리를 부르고 교회를 세웠는데 지금 이 성도들과 교회가 여기에 관심이 있는가 이런 생각을 해봐야 돼요. И поэтому Бог нас призвал в это место, но нам нужно задуматься о Божьем желании. 유럽 교회들은 대부분이 다 문을 닫았습니다. И церквя в Европе в основном все закрыли двери. 미국 교회도 문을 닫아가고 있고요. И даже сейчас в Америке многие церкви 한국 закрываются. 교회도 위기 속에 있습니다. И церквя Кореи тоже находится внутри кризиса. 우리나라에도 좀 미자립 교회가 너무 많아요. И в нашей стране очень много несамостоятельных церквей. 그러니까 교회 유지하는 것 자체가 힘들다 할 정도인데. Настолько тяжело, что очень тяжело церковь содержать. 그리고 거기에 이제 중직자들도 갈등이 많습니다. И среди них тоже церковные верующие между собой колебаются. 지금 신앙생활을 잘하고 싶은데 어떻게 하는 게 잘하는지 모르겠다 이런 경우가 너무 많잖아요. И даже много людей, которые хотят вести хорошую верующую жизнь, но не знают как. 또 목회자들도 갈등하고 있습니다. Пастора тоже колебаются. 자, 그러는 사이에 3단체는 지금 그야말로 최고 호황기를 누리고 있는 거예요. И сейчас три деноминации наслаждаются этим моментом. 프리메이슨, 뉴에이지, 유대인 공동체는 어마어마한 힘을 가지고 세계를 움직이고 있습니다. Что фримасоны, новая эра, они все имеют большую силу. 자, 그러는 사이에 이제 전 세계는 재앙도 엎치고 후대들은 다 죽어가고 있는 거죠. И сейчас эта эпоха находится внутри бедствия, и поколения, они погибают. 자, 이런 때에 지금 하나님은 지금 우리를 부르신 겁니다. И именно в это время Бог сейчас призвал нас. 지금 흑암은 막 네피림 운동, 그야말로 막 그 접신 운동 이런 걸 가지고 세계를 움직이고 있잖아요. И сейчас силы тьмы, имея силу исполины, двигают этим миром. 전문화된 전문인들이 지금 세계를 막 휘어잡고 있어요. И именно профессионалы сейчас двигают миром. 그들만이 아주 거대한 영적인 어떤 문화들을 가지고 세계를 장악하고 있어요. И эти люди, имея большую культуру, сейчас начинают завоевывать этот мир. 자, 이런 위급한 시간, 이게 위기의 시간에 우리는 과연 어디에 집중해야 되는가 하는 겁니다. Говорится, что в такое срочное время, куда же мы должны сконцентрироваться? 제가 늘 하는 얘기가 있습니다. 군대를 만들기 전에 장교를 먼저 세워야 한다 이 말했었죠. Я всегда говорю, что перед тем, как отправить солдатов, нужно, чтобы был генерал. 학교를 세우기 전에요. 교사부터 양성해야 되는 게 중요한 거예요. И очень важно, до того, как построить школу, нужно, чтобы учителя были. 장교가 없는데 사병을 모집한들 그 사병은 전쟁에 나가서 절대 싸울 수가 없어요. А солдаты без генерала, они не смогут обучиться и пойти на поле войны. 교사가 없는데 학생만 모집해놨다. 학생들은 아무 의미가 없는 겁니다. А без учителя мы приглашаем в школу только учеников, то нет никакого смысла их учить. 그래서 예수님도요. 이 땅에 오셔서 처음에 한 게 뭐냐. 12 사도부터 먼저 모집하기 시작합니다. И Иисус пришел на эту землю, и Он начал собирать учеников, именно 12 учеников. 선별했다고 하게 되죠. И Он избрал. 그리고 70인 제자도 찾아냅니다. И после этого Он также нашел 70 учеников. 그들이 세워져야 이제 그들을 통해 세계복음화가 가능하기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что нужно их вначале поставить, а через них уже будет всемирная организация мира. 뭐 오늘 이번 주에 특별히 RTS 주일이다 해서 우리가 이 말씀을 드리는 것만은 아닙니다. Я говорю об этом не потому, что сегодня воскресенье, именно день Артиеса. 영적 지도자 한 사람을 세워지는 게 그렇게 중요한 거예요. Очень важно поставить одного духовного руководителя. 한나가 처음엔 그 의미를 모르고 있었죠. Анна вначале не знала эту тайну. 그래가지고 그는 그냥 자신의 아들 하나 생각하고 막 기도했던 사람입니다. И это человек, который только хотела зачать сына. 그러다 어느 날 그가 깨달은 거예요. Но в один день она поняла, 정말 중요한 건 영적 지도자구나. что на самом деле важно это духовный руководитель. 그래서 깨달은 게 나실이나 언약잡은
영적 지도자인 목회자를 생각한 거죠. И поэтому она хватила за завет Назарея. 엘리야에게도 하나님이 그 갈멜산 사건 이후에 호렙산에서 뭐라고 언약 주었죠? И Илии тоже Бог после событий одной горы на горе Харев, что он сказал? 뭐 왕을 바꾸고 하는 중에 굉장히 중요한 미션을 줬어요. И Бог дал очень важную миссию. 영적 지도자인 엘리사를 세우라는 거예요. Нужно поставить Елисея, который является духовным руководителем. 왜 왕들과 그 영적 지도자인 엘리사와 거의 같은 위치에서 얘기를 한 겁니다. И говорится, что цари на то время, что Елисей, он был на одном уровне с ними. 육신적으로 말하면 왕들이 굉장히 큰 영향을 미치겠죠. Мирскими глазами, конечно, цари, они на самой высоте. 근데 거기에 못지않게 영향을 주는 것이 바로 영적 지도자인 목회자입니다. Но именно пастор, духовный руководитель, который давал большое влияние в ту эпоху. 사실 이스라엘은요 사울왕 시대에 사울왕과 사무엘 두 사람이 양대 기둥이었어요. И что во время Израиля царь Саул и также Самуил. 실제로 보면 사울왕보다 사무엘의 영향력이 훨씬 컸습니다. И в то время влияние царя, чем у Самуила было большое 그 влияние. 영적 지도자를 세우는 게 이렇게 중요한 거예요. И поэтому очень важно поставить духовного руководителя. 그래서 우리 산업인들이 어디에 집중해야 되냐? 물론 할 일이 참 많습니다만 영적 지도자 세우는데 집중해야 합니다. И поэтому наши бизнесмены должны сконцентрироваться на то, чтобы поставить духовного руководителя. 그 우리 계시록을 한번 볼까요? И давайте откроем Откровение. 우리 계시록에 보면 이런 말씀이 있습니다. И в Откровении есть такое описание. 1장 20절부터 2장 1절까지요. И Откровение, 1 глава, в 20 стих. 한번 우리 읽어봅시다. Прочитаем. 내가 본 것은 내 오른손에 7별의 비밀과 또 7 금촛대라. 7 별은 7 교회의 사자요 7 촛대는 7 교회니라. 에베소 교회의 사자에게 편지하라. 오른손에 있는 7 별을 붙잡고 7 금촛대 사이를 거니시는 이가 이르시되 이렇게 나옵니다. 하나님이 세계복음화의 역사를 할 때 누구를 붙잡고 하느냐라는 게 나와요. И здесь говорится о том, что через кого же Бог совершает евангелизацию мира. 7 별은 7 목회자를 의미하고 7 금촛대는 7 교회를 말한다 이렇게 얘기했어요. И 7 звезд это обозначает 7 пасторов, а 7 золотых светильников это говорится о церкви. 여기 보니까 오른손에 7 별을 붙잡고 그러니까 목회자를 붙잡고 7 금촛대 사이를 거느들으시니가 말씀하시느니라. И именно в 20 стихе в конце написано. 여러분 평신도 여러분이 모여 있으면 그 나쁜 건 아니지만 그게 교회 탄생이 쉽지 않아요. И когда есть некоторые люди только собираются, это не все. 근데 목회자가 하나 세워지면 교회가 세워지는 건 굉장히 쉽습니다. Но очень легко поставить церковь, когда внутри него будет пастор. 그게 굉장히 중요한 거거든요. Потому что это очень важно. 자, 그렇다면 우리가 지금 전도 운동할 때 방향을 어디다 놓습니까? И когда мы ведем движение проповедования, куда мы должны поставить свое направление? 물론 우리가 교회 세우는 것이 어떤 면에서 굉장히 중요한 시스템이에요. Конечно, очень важная система – это построить храм. 그래야만이 복음 운동이 지속할 수 있는 시스템을 만들어지는 거니까요. Только так поставится такая система, когда будет всегда идти движение 교회의 проповедования. 가장 큰 특징은 지속입니다. Самая большая особенность церкви – это продолжительность. 복음 운동을 지속할 수 있는 시스템은 교회거든요. Именно церковь – это та система, где Евангелие, она всегда 그 проповедуется. 교회를 세우는데 중요한 것이 영적 지도자입니다. Но самое важное – поставить духовного руководителя. 그래서 우리 교회도 그렇고 우리 성도님들도 중직자분들도 이 영적 지도자 세우는데 우리가 집중해야 할 줄 믿습니다. Я верю, что в нашей церкви, наши верующие, мы будем сконцентрироваться на том, чтобы поставить духовного руководителя. 지금 저희 노예에서도 지금 그 캄보디아에 이제 선교사님 파송해놓고 전 교회가 연합해서 그분 후원하는데 우리가 막 집중하고 있잖아요. И в нашем регионе тоже пастора, мы все в церкви собрались и сейчас спонсируем одного пастора, который живет в Камбодже. 그래서 우리가 목회자, 영적 지도자 한 사람이 세워지고 후원한다는 것은 그 현장을 복음화하고 그 현장 세계복음화하는데 굉장히 중요한 키가 되기 때문에 그렇습니다. А то, что мы спонсируем этого пастора издалека, это то, что это наш ключ ради евангелизации. 우리 미얀마에 있는 우리 캄피 목사님에게도 어떻든 지금 이렇게 적은 거지만 계속 도움을 좀 주려고 하고 있고요. И пастору из Мьянмы мы тоже всегда стараемся его спонсировать, хоть и мало. 그 팔라완에 있는 우리 마리켄 예수한 교회에 있는 그 다곶 전도사님한테도 우리가 계속
후원을 좀 하고 있는 거고요. И даже в Филиппинах там находится проповедник того, мы его тоже спонсируем. 블라디보스토크에 있는 그 최남식 선교사님에게도 좀 후원을 계속 하고 있는 거예요. И даже пастор Чей Намси, который находится во Владивостоке, мы тоже его спонсируем. 우리가 어떻든 그 주의 종을 세워서 선교사님을 세워서 그곳에서 전도 운동할 수 있도록 하는 것이 굉장히 중요한 겁니다. И для нас очень важно поставить одного важного пастора, который будет находиться там. 자, 지금 전 세계는 어떤 흐름을 갖고 있는지를 잘 봐야 И 되겠어요. нужно увидеть весь этот мир, какое имеет направление, течение. 3단체는 대부분 선진국을 중심으로 세계를 움직이고 있죠. И три организации сейчас управляют миром. 근데 이 선진국에 있는 이 3단체는 거의 어디를 관심 갖고 있냐면 대학을 집중하고 있다는 거예요. И второстепенный сорт этих стран, они сейчас сконцентрированы на университете. 그래서 이 대학 안에 있는 엘리트를 공략하고 있는 거거든요. И сейчас они хотят найти в университете элитных людей. 자, 그렇다면 우리도 지금 영적 지도자인 RTS 학생들과의 이 소통이 굉장히 중요한 줄 압니다. И для нас тоже сейчас очень важно иметь взаимообщение с семинаристами. 뭐 소통이라는 얘기는 그냥 가끔씩 만나서 포럼만 한다 이 얘기는 아니에요. И взаимообщение это не то, что когда мы иногда встречаемся и проводим форум. 서로 함께 정말 언약을 놓고 세계복음화의 그 여정을 놓고 함께 포럼이 되어져야 됩니다. И имея завет внутри завета, мы должны всегда пребывать в форуме. 자, 이것을 지금 전 세계 선진국들은 아주 세밀하게 잘하고 있다 이런 말이죠. И говорится, что во всем мире сейчас они занимаются этим. 거기서 영적 지도자들을 찾아내는 것이고 또 그들을 통해 영향을 미치기 때문에 그렇습니다. Потому что через них они дают свое влияние. 자, 그렇다면 우리도 그런 부분에 관심을 가져야 되겠어요. И мы тоже должны иметь интерес. 자, 왜 바울은 전도할 때, 선교할 때 꼭 회당을 찾아갔을까 생각해 주셔야 됩니다. Вы должны задуматься о том, что почему Павел, когда проповедовал, он обязательно шел в синагогу. 바울의 팀은 늘 회당에 관심을 갖고 갔어요. И Павел и его команда, они всегда шли именно к синагоге. 오늘 사도행전 17장 1절에 보니까 데살로니가에 있는 회당에 이 바울과 브리스 아굴라 부부가 공략하는 게 나와요. И сегодня Деяние 17 глава, в первом стихе говорится об этом. 사도행전 18장 4절엔 고린도에 있는 회당에서 그것을 파고 들어간 것이 나와요. И именно Деяние 18 глава, в 4 стихе он пошел также в Коринфу. 사도행전 19장 8절은 에베소 지역에 있는 회당을 바울이 들어간 것이 나와요. И также Деяние 19 глава, в 8 стихе говорится. 이 회당은요, 오늘날로 말하면 대학과 같은 곳이었어요. И синагога, сегодняшними словами, это как университет был. 어쩌면 대학보다는 좀 더 광범위한 역할을 한 거지만 하여튼 후대를 키우는 시스템이 바로 회당이었습니다. И синагога была той системой, где взращивали детей. 그곳을 전도자들은 눈여겨보고 들어갔다는 거예요. И говорится, благовестники шли именно в это место. 그래서 우리 중직자분들이 지금 이 후대들을 잘 보면서 영적으로 지켜내주고 키워주셔야 됩니다. И поэтому лидеры простых верующих, вы должны смотреть на детей, помочь им. 특별히 지금 우리 렘넌트들 와 있고 또 다른 지방에도 있고 해외에도 있는데 신경을 써야 돼요. И сейчас наши ремнанты есть, которые находятся здесь, есть, которые находятся снаружи. Вы должны иметь интерес к этому. RTS에 우리 관심 갖고 여러분이 관심 갖고 집중해 주셔야 됩니다. И вы должны также интересоваться именно духовной семинарией. 이게 굉장히 중요한 시간표예요. Потому что это очень важное расписание. 그냥 뭐 알아서 잘 크겠지. 그런 건 없습니다. Не так смотря на ребенка, наверное, сам вырастет. Это не так. 정말 여러분의 관심 갖고 좀 이렇게 기도하고 좀 그리 주셔야 돼요. И имея интерес, вы должны в молитве помочь этому человеку. 여러분 다른 그 불신자의 3단체에는 그걸 너무 잘하고 있는데요. А неверующие люди, три организации, они сейчас очень хорошо делают это. 우린 그거에 관심 없다면 결국은 영적 경쟁에서 우리는 싸움에서 지는 겁니다. А если у нас нет интереса к этому пункту, то мы проиграем. 우리 장로님들 또 우리 권사님들 마음 분명히 언약으로 붙잡았으리라고 믿습니다. Я верю, что наши пресвитера и старшие диаконисы хватили за это завет. 자, 어떻게 구체적으로 그들을 도울 수 있겠는가 하는 거예요. Говорится, что как конкретно мы можем им оказать помощь. 이 본문은 RTS를 염두에 두고 한 말이지만 우리 교회 시간표를 한번 보자는 겁니다. И нужно увидеть расписание также нашей церкви. 여러분이 나름 전문성을 가지고 도와줘야 돼요. И имея свой профессионализм, вы должны помочь. 그래서 자꾸 우리가 이 땅에서 우리가 하는 산업 또 우리의 모든 업이
정말 하나님 앞에 쓰임 받을 수 있도록 그리고 하나님 앞에 영광 돌릴 수 있도록 도와줘야 됩니다. И наша сфера, наша работа нужно помочь, чтобы через это Бог воздать всю славу Богу. 그래서 빨리 달란트 찾아올 수 있도록 도와줘야 돼요. И помогите детям выявить их талант. 아까 우리 구역장 모임에서 그 얘기했는데 달란트 하면은 단순히 잘하는 기능 이렇게 생각할 때가 있거든요. И ранее утром я говорил, что когда мы говорим слово талант, мы думаем о какой-то специальности. 본인이 잘하고 좋아하는 거라면 더 유용하겠지만 꼭 그런 것만은 아닙니다. Конечно, хорошо иметь какой-то талант, но это не говорит об этом. 잘하는데 본인이 싫어할 수도 있는 거고 있고요. Человек может любить это дело или не любить. 좋아하는데 잘 못할 수도 있고요. Он может любить это дело, но у него может не получаться. 굉장히 다양합니다. У всех по-разному. 중요한 건 뭐냐면 내가 이것을 왜 해야 되는지 그 의미를 발견하는 것부터 시작해야 돼요. Важное то, что нужно выявить, почему я должен это делать. 사람이 꼭 좋은 것을 좋아하는 것만 하는 것이 성공은 아닙니다. И человек думает, что нужно заниматься тем, чем он хочет. 필요한 걸 해야 되는 거지요. Нужно заниматься тем, что необходимо. 아니 나는 그냥 달구지 끌고 다니는 게 좋아요. 그렇다고 지금 이 시대 달구지 끄는 것을 하면은 좋아한다고는 할 수 있지만 그게 필요한 건 아니잖아요. И человек будет заниматься своим делом, которым он хочет, но это не обозначает, что это хорошо. 그러니까 좋아하는 것도 뭘 참고해야 되겠지만 중요한 건 필요한 거냐라는 거예요. Но самое важное то, что необходимо ли это. 그리고 그걸 왜 해야 되는가에 대한 이유가 분명히 해야 됩니다. И нужно, чтобы была причина, почему я должен это делать. 자, 그러면서 우리는 물질을 통해서 경제적인 도움도 줄 수 있어야 되겠죠. И мы должны также уметь помогать ей материально. 그리고 선교에 대한 눈을 열어줘야 됩니다. И нужно помочь открыть глаза миссионерству. 사실 우리는 전부 다 전도자이고 선교사입니다. По правде, мы все являемся благовестниками и миссионерами. 뭐 가든지 보내든지 하는 거예요. Либо мы идем, либо мы здесь находимся. 저는 직접 가서 막 할 수 있지 않으니까 때로는 보내고 또 잠깐 단기 사역으로 가고 이렇게 하는 거 아닙니까? И так как я сам не могу лично выехать навсегда за границу, поэтому мы отсюда направляем, либо иногда посещаем это место. 우리 후대들이 선교에 관심이 없다 그러면 그것도 심각한 문제예요. Если у наших детей нет интереса миссионерству, это большая проблема. 이것이 오늘 우리들이 지금 후대를 키우는 내용이요 방향인 줄로 믿습니다. И я верю, что это сегодня важное содержание. 자, 그렇다면 어떻게 우리가 이들을 준비시킬 수 있는가 하는 거예요. Говорится, если так, как мы должны их подготовить? 우리 랩런트들과 포럼하면서 만나면서 미리 좀 각인시켜 줄 내용이 있습니다. И проводя форум с ремнантами, нужно, чтобы у них запечатлелась эта вещь. 빨리 상처를 바꿔주라는 거예요. Нужно, чтобы их раны ушли. 동기 바꿔줘야 돼요. И нужно изменить их мотив. 가장 문제는 여기에 있습니다. И самая проблема, 여러분 말씀을 듣고 복음을 들어도요. 상처가 치유가 안 되고 동기가 안 바뀌면 그게 중요하게 쓰임 받기가 어려워요. если человек хорошо слушает слово, но он не получил исцеление своим ранам и еще не убрал своего мотива, это тяжело. 여러분 상처를 어떻게 찾아낼 수 있는지 아세요? Знаете ли вы, как можно выявить раны? 내가 정말 힘들어하는 건 뭐며 기뻐하는 게 뭐며 슬픈 게 뭐며 괴로운 게 뭔가 그 내용을 잘 찾아보면 됩니다. Нужно хорошо выявить содержание, когда я радуюсь или когда мне печально. 남들은 뭐 외사로 듣는 말을 난 한마디만 들으면 막 미치겠다, 화난다, 뭐 무너진다 그러면 그게 기쁜 상처예요. Если вы злитесь на каждое слово человека, это является раной. 여러분 무슨 말 들을 때 눈물 나나요? Или когда вы слушаете кого-то, вы плачете. 또 무슨 말 들으면 그렇게 흥분되나요? Ну или слушая кого-то, вы плачете. 여러분 흥분되는 것도 원래 상처에 기인한 겁니다. 그게. А то, что вы так быстро возбуждаетесь, это тоже раной. 평상시 못 들은 얘기 한번 좀 들었다고 막 흥분하는 게 그게 다 상처에 기인한 거예요. 그게. И все это говорится о ранах. 사람이 막 업다운이 되는 것이 거의 상처와 관련돼 있습니다. И человек, который идет вверх по шкале и резко падает, это из-за ран. 여러분 이게 렘넌트들이 이런 것이 막 기분이 업다운 된다. 그러면 상처가 남아 있는 거예요. И если у ремнантов они эмоционально еще всегда постоянно меняются, это обозначает то, что у них раны есть. 말 한마디만 들어도 힘이 쭉 빠지기도 하고 어떤 얘기하면 막 갑자기 흥분되고 이거 굉장히 문제입니다. 이런 거. Из-за плохого слова настроение падает, из-за хорошего настроения всегда становится хорошим. Это и есть проблема. 그러니까 어떤 얘기를 들어도 상관이 없어야 돼요. И что бы вы ни слушали, для вас не должно быть никакой разницы. 그게 막 굉장한 것처럼 보이지 않고 또 그렇게 또 아주 뭐 너무 뭐 무슨 얘기 들어 너무 무가치해 보이고 이런 게 아니라 정확하게 중심을 잘 보고 판단할 수 있어야 됩니다. Вы должны ухватиться за один четкий центр и уметь различать. 감정 중심이 아니고요.
언약 중심으로 가게 돼요. И желаю, чтобы вы шли не по эмоциям, а по завету. 이 감정에 너무 충실해요, 우리나라 사람들이. И все люди наши, особенно они эмоциональные. 그래서 얼마나 웃기냐면요, 기분 확산 그러거든요. 기분 때문에 다 기분에 살고 기분에 죽는데 그 사람 큰 사역 못합니다. И настолько это все плохо, что человек по настроению. 주의 일을 하는데 기분 따라 하지 마세요. И когда вы делаете Божье дело, не нужно эмоциональным быть. 언약 따라 하세요. Делайте это, следуя за заветом. 사명 따라 하세요. И ухватившись за миссию вашу. 박수 친다고 하고 박수 안 치면 안 하고 그게 뭔 사역이 그렇습니까? И какое это служение, когда вам хлопают, вы делаете, когда не хлопают, вы не делаете. 빌립이 그 사막에서요. 빌립이 가다가 에디오피아 내시 만났잖아요. 박수 치는 사람 아무도 없어요. 거기서 복음 전하잖아요. И когда Филипп в пустыне встретил евнух из Эфиопии, никто ему не хлопал тогда. 사마리아 갑니다. 아무도 원치 않고 가지도 말라고 하는 곳에 혼자 갑니다. 상관없이 가야 돼요. И он пошел даже в Самарию, куда никто не шел. 미션 따라가는 겁니다. Нужно идти за миссией. 자, 그리고 오늘을 바꿔줘야 돼요. И еще нужно изменить сегодняшний день. 여러분 이게 갈등이 많다라는 것은 이거 큰 일을 못합니다. То, что много колебаний, обозначает то, что этот человек не может заняться большим 이 делом. 갈등한다는 얘기는 내 기대와 그 요구 조건과 현실 사이에 간격 때문에 생긴 갈등이거든요. Колебания появляются только тогда, когда это не совпадает с моими хотениями. 하나님의 계획 따라가야지 내 생각 따라가면 갈등합니다. Нужно идти по Божьему плану. Если я буду идти по своим мыслям, то я буду колебаться. 좀 갈등하는 사람의 특징이 뭐냐면 자기 생각이 많고 자기 주장이 강해요. Особенно человек, который колебается, он очень упрямый. 자기 주장이 많으면 갈등이 많습니다. Так как он очень упрямый, поэтому у него много колебаний. 여러분, 사명자는 말씀 따라가는 거예요. А предназначенный идет именно по Божьему Слову. 그죠? 이 하나님의 언약 따라가는 거지 뭘 그렇게 갈등이 많습니까? Идя по дороге завета, почему вы колебаетесь? 나는 이만큼 받아야 돼. 또 이만큼 인정받아야 돼. 그럼 갈등이에요. 그거 안 오면. И не нужно ставить себе какие-то рамки, что я должен столько получить. 요셉은 갈등이 없습니다. У Иосифа он не колебался. 노예로 가는데 기대가 없어요. 갈등이 없어요. 하나님이 가라면 가는 거예요, 그냥. Он попал в рабство, у него не было никакой надежды, он только взирал на Бога. 뭘 자꾸 하면서 자꾸 갈등한다. 그 많이 생각해 봐야 돼요. То, что вы колебаетесь каждый раз, вы должны задуматься о многом. 우리 렘넌트 이거 싹 바꿔줘야 돼. И нашим ремнантам нужно помочь изменить это. 여러분, 하나님은요 인사 이동의 전문가입니다. И именно Господь, Он специалист в этой сфере. 하나님은 절대로 하나님 자신이 손해 보질 않아요. И Господь, Он никогда не терпит крах. 하나님이 세계복음화에 정확한 언약을 놓고 하나님은 완벽하게 인도해 갑니다. Потому что Бог, Он очень совершенным путем ведет все. 이사야 55장 8절로 9절을 보시면 아실 수 있어요. И посмотрев Исайя 55 главу, вы сможете удостовериться в этом. 우리의 생각과 하나님의 생각이 달라요. Мои мысли и Божьи мысли, они 우리의 другие. 길과 하나님의 길이 달라요. И наш путь и Божий путь тоже другой. 하나님의 생각이 훨씬 크고 하나님의 길이 훨씬 위대한 것을 놓고 우리를 인도하고 있어요. И Божьи мысли намного больше, чем мы себе представляем. 지금 눈에 보이는 것만 가지고 전부가 아닙니다. И то, что сейчас видимо нашим глазам, это не все говорит. 제가 옛날에 이 말씀의 뜻이 이해가 안 될 때 희한하지 목회하면서 갈등이 생기더라고요. И ранее, когда я не понимала значения этого слова, я, когда вел пасторство, я колебался. 그 갈등이 뭘까 하면 내 욕심이에요, 내 욕심. А это оказалось, что мои хотения. 하나님이 원하시면 아무 상관없어야 됩니다. Если Бог желает, то у нас не должно никакой быть разницы. 우리 렘넌트가 이 정도 돼야 돼요. И наши ремнанты должны прийти в такой уровне. 그러면서 미래를 알고 가야 됩니다. И им, зная это, нужно идти к будущему. 자, 하나님이 주신 것을 딱 붙잡고 가야 돼요. Ухватитесь за то, что Бог вам дал, и идите. 영적 서밋, 기능 서밋, 문화 서밋 되도록 해줘야 돼요. Нужно, чтобы наши дети стали духовными саммитами, саммитами культуры и саммитами таланта. 자, 제가 이것만 가지고도 1시간을 할 수 있는데 오늘은 그렇게 길게 안 하겠습니다. Я могу в течение часа об этом говорить, но сегодня я закончу на этом. 딱 하나만 얘기할게요. Скажу вам только одно. 기능 서밋은 그 기능의 탑이란 말이 아닙니다. И сами таланты — это не то, что нужно быть на высоте. 여기서 우리가 자꾸 속는 게 서밋이란 단어를 속는 거예요. И здесь мы обманываемся слову «саммит». 하나님이 쓰는 것이 서밋입니다. Саммит — это тот человек, которого Бог использует. 아니, 천재같이 잘해도 하나님이 안 쓰면 그 사람은 그냥 뛰어난 재능을 가지고 있는 그 사람에 불과한 거예요. Есть очень умный человек, но Бог может его не использовать. 서밋은
하나님이 쓰는 거예요. Саммит тот, который используем Богом. 다윗이 돌 던지는 거, 그 사람은 올림픽 나가서 금메달 딸 만큼 잘 던졌기 때문에 쓴 게 아닙니다. То, что Давид бросал маленькие камни и одержал победу, не потому, что он участвовал в Олимпиаде. 그는 어디에 있든지 자신이 가지고 있는 그것이 하나님께 쓰임 받기를 원했던 사람이에요. Куда бы он ни пошел, он хотел, чтобы он хотел быть использованным Богом. 그래서 하나님은 그 참 보잘것없는 건데 그걸 통해서 나라를 구하는 일까지 쓰임 받게 하죠. И поэтому Бог использовал так, что изменил одну страну. 여러분, 하나님이 원하는 데 쓰임 받는 것이 기능 서밋입니다. Сами талант это то, что Бог вас использует в вашей 그러니까 сфере. 영적 서밋이 된다는 얘기 뭐냐면 진짜 하나님이 기뻐하시는 일, 하나님 지금 원하는 것이 나의 것이 될 때 하나님은 내 것을 하나님 쓰시기 시작한다. А духовный сами тот, который Божье Слово сделал моим, своим. 그래서 영적 서밋이 이해 안 된 사람이 기능 아무리 갖고 있어도 다 그 부질이 없는 겁니다. И человек, который не понял о духовном саммите, насколько бы он не имел талант, он не будет используем. 자, 이거 하나님이 우리에게 주신 거였거든요. И Бог это нам дал. 이거 찾으시면 됩니다. Вы можете найти это. 이것이 우리 산업인들이 우리 교회가 렘넌트를 위해서 해줄 수 있는 것들이에요. И наша церковь, и наши бизнесмены должны ради детей, ради ремнантов это сделать. 그죠? 뭐 세계 뭐 대통령은 만들 수는 없을지 몰라도 영적 서밋은 우리가 만들 수 있거든요. Да, может быть, мы не можем их поставить президентом, но мы можем их поставить духовным руководителем. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 통해서 우리 교회가 정확한 언약을 붙잡게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя, что через сегодняшнее послание наша церковь может ухватиться за четкий 영적 завет. 지도자를 세우는 일에 우리가 집중할 수 있게 하여 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, что мы сконцентрированы на том, чтобы поставить духовного руководителя. 일곱 뼈를 붙잡고 일곱 촛대 사이를 운행하시는 주님의 그 모습을 우리가 언약으로 붙잡게 하옵소서. И дай нам ухватиться за Бога. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь.